Khwlaikha Swrangchati nai tongnai haste hani lokorongno salkolong ni yagulo ang tini lokorong ni baskango on screen of haja lokorok ane Debbarma bukha sabotong sawiman khana kabma Borok khachungunya khana tini talk show ni eba interview ni topic tam ngimano 35 বছর ni yagulo Tripura haste central government tei yakshilati choba khairong ni bisingo accord mani agreement mani abo lokorok nugiman khana a agreement to tamuto tei thanai saling satam sekang jetan media ni bising tei awai ingjak tongmani a ko bothoma a topic ro tuino sengtiri ni kok lamo chini studio phaisa koja boromgrang MLA Ranjit Debbarma sa nono lamsugo chini studio lokorok bokhrak MLA engane sekang bo sabo abo kichapono khuja krei ba saimia Borok krei ha tai Dophano bagai Dophano mothana thangtani bo Dophano mothana ni bagai yakshilai choba khlaiei tini bo bisikolong ni yagulo ese lokoba chongjak MLA engja thanai salai saltam sekang kokungkha August talni 4 salmari 2024 sajago laibuma rukjak osal tamni bagai obo laibuma rukjak sal abrong tino tirini shlen sir ani purani shlen musungma ke obo haise 35 বছরনি yagulo yakshilai ti choba khane Sengkrakrog ATTF NLFT kathalaiye Delhi o Home Minister Amit Shah ni manjak mungbai bubagani manjak mungbai yakshilai tini ro yakshilai yakarai pistok ni bisingtei tongkasang phai je silai mani ge soiri lai mani actually all simu o je yak soi yak go yakshilai yakarai soiri lai bi mani je tongkasang kifili phaikya obotam wa soi khame kala ja sir Actually, Tripura haste ni laibuma khursana thangkakai selai ni choba 1949 merger agreement ni sikangno oro tongo dosro dep ni tifangbai oro fighter henei oro bajibo jonosika Tripura jonosika andolon afro raja roni shason tomani asomani simin oro Khwlaikha bini yagulo Sengkrakrog theke shuru khalai tinsik jora kobangma motha Tripura silai romkha aboni bisingo major thengaka TNB ATTF tabe NLFT kongkha hinggakai uram bodol ni bisipan kagai ba group ngoi Tripura yaktisaka government agreement ongkha kai tabuk hinggakai government decide khaikya je Tripura ni je silai be choba khai tongnai borokno permanent ekta peace khalaina ni bagai Borok kok lamo asuk laikha Borok অনুরোধ khaikya hinggakai oro jara silai be choba khaina ojamar Borok gosika a kok salai mani bisingti no ngo tam ningka ba hayungno na sigi naidi joto jaga no pistok ni bisingti no kobang ma je jingjal tongmano sokomor kha istimur ahairo Bangladesh ni juddon somoy bo pistok no thangai ma khaikya agreement ni bisingti ma phaikya sutorang chini Tripura haste bo kobang mam tingon yagulo nongkha kai tabuk ni 4 tariko je agreement mane last je final long ko mane omo sal koloma romina alochona lekha government bai last period to angkai kisu condition oro agreement lekha aboni bisingo khursa jangnai to tong gobagma tongo gakai jeta satai kalayo oro Tripura mothabai jeta agreement nongmana hai oro land rights ni ko kintu oro Tripura mothabai ni je chukti mani o ATTF NLFT be chukti o khursa jakrei acha ma Tripura mothani accord ba o accord ni kuno gudal jakrei ni ar sijak krei acha ma alada ta acha hingga oro bo land rights ni kok sajaka land rights nungtam nai tabuk joint working committee ba governor ni thane nang submit khaine abo NLFT taraf theke ATTF taraf theke ko khaine abono central government ba tripartite chukti state government abono review khaimane pore abono Borok implement khaine ta hangka kai choi khai songni sika NLFT dabi tamo ATTF dabi tamo abo Borok ni leader central government ni thane rikhata hangka kai tabo je package je rijangmani Ama 250 kuting kakai mokai NLFT leadership sal kolom ko silai choba khlai phaikya ATTF ni ojamarak sal kolom silai romoi choba khlai phaikya hingka omo khai Borok ni bukhau tisal
musungmani tongo elaka development khanani ba borok je elaka tongri phaika je elaka tongphuru borok gori pungsani borok nukha elaka hamsamane lamane ukologo usurja anti elaka rogo borok 250 koti ni no project slamoi aro borok sam tangai mane যেমন নামনে কাইসা হসপিটাল কতর টাঙ্গাই রে মা খা উনতের ফোন খাইমানো হয়তো কাইসা নিনি ইউনিভার্সিটি খাইমানো অমতের গোবাংমা অর উস্কুপ দङ অর খাইনানি তা একে অমখা ও 250 কোটি কা দফানি হামকালেনি বাগেনো অমন তারিব যেটা নিনি যে ATTF NLFT যে ডিমান্ড খাইমানি মনতেব গোবাংমা যে অফিস রক সেটআপ খাইনানি কগ্র মিনি হিল টাউন রক খাইনানি কগ্র মত অর সুইজাকাই দङ Hinggakai osfijago tongta. Hingga omorona je demand khaiman jagao tongo. Omorona terek khaye tabu joint working committee or joint working committee NLFT ATTF ni terang ko pokhe ni borok je kono borok phana nono phana new khaikai nang phana ungmano joint working committee wo tongnai hingga ba central government ni state government ni hingga yango jara chini silai bai soba khai phirok phainai rongni bongni adongo protinidhi robo ar tongnai abo khai abone review khai abo khana jeta आसामनि आलफारंनि ताबो आमति खायलायजाक दङ चेक तिरफ्राबो आबा खायदानि आरो ककलिजाक दङ सर जे आगिनि बररक बा ताबो मिडल एज नि बररक बरक तो साबै मानो तामनि बागै नर बा नों काहाय सेंक्राक्रग याक स्लाइतरा नाखा फियाबा गोबां को ताबोनि जे जेनेरेशन सरायरक बर गोबां को साबै माया NLFT साबो ATTF तामो तामनि बागै बरनि बरक हानजाका Actually, tamni bagai yak seletre nangka, tamni bagai borok na nangka sir. Obni yang mungkin sagar sir. Kemana borok kamu selera semi, mungkin saya mana sir. Neng jeta question kaimani, mau kebang ma borok besimbo sungjago, kebang ma jagawo comments roko kayo. Kok ngka sengbo jaga tongmani, sini laibu ma tamu tongmani. Seng kaisa saratero soboso raja bai sason khlaija kaisa des tebra ha hinai tongmani. Arani seng abosoni borok ahani borok ahani proja hinjago chu tini 9 September 1949 ni bishiwo merger agreement ngo ebong 15 October ka chung March ngo India go hingga kai abone ya golo chung borok kabang tongmani majority tongmani chung minority mi thangka sing ek somoyo chini lekha pora bo kore jonashik andolon bong khana kisu nong kharo hingga kai tabu kokungkha jeng joto to sikka jeng ungoi phaika jeng rengkrengoi thangbai ka chini boraro terek kha chini laibu mano ekhrengna suru khaika laibu mane kokno saimaka buini Dophano borok phai chini hawo chini manthaina segi tongkha chini jaga no segi tongkha bangai thangka beba no seg jagai tongkha ka moto nukhana hingga apuno jeng silai romna surka karon democratic lamawo democratic way যখন তে মাইনরিটি উং থাঙ্গো আর তাই চিনি কোন অধিকার করে পলিটিক্যাল পাওয়ার করে খা আর নেনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার ইয়াকার জাকলিন থাঙ্গো আর ইকোনমিক্স পাওয়ার যতন বনি ইয়াগো ক্রাই থাঙ্গো অবন বাগিনা ছিলেরাম খা আর টা কাইসা দং সামানি ম যে তাবুংনি জরাবো তাবুংনি যে জরানি চেরে রক সিকলা রক বড় টাঙ্গাই অ সিলাইন কম সাইমিয়া जों जे समय परिब हासेगो खाइलनि रकनि खांग्राय रक लाइटार रमय मजदें देङै चाय स्कुल थांगो पेन कांसा कामफ्ले कांसा सुमै जों स्कुल हा हमया नगा थाङै परिब ताबुनो हायतो आमते करि सहर पयनार चिनि कोनो जों एमां जों लुकमाय आजरा रग आमतेखे परिबै फाइजाक जों बा गोबांबा बरक ताबुक दफानि जारा गाहाम वानसुंनाय र सैकरन बर आसामाव अनेक कष्ट खाय कायसे कायसे माइ मोसायार परिबै तिनि अनेक किसु बर दफानो फोरोंगलामैया हिंगा काय ताबुक जे जरानि चारेर अब माया ताबुक बरकनि गारि बाइक बिल्डिं न सोशल मीडिया एसी नगो सोशल मीडिया मोबाइल माने ताम हिनाने बन आईफोन अबरक सारा न्यू टेक्नोलॉजी गे बरक साइमिया ना जों बति चिनि लाइबुमा बरक पक परिया जों बति त माने तामबै थांका बरकाबो साइमिया बरक तंग थक्सिमसे साइमान ताबुनि जे जरानि सिकला रका जेरेरो गा आबुनि बागैनो ताबुनि जेरेरो गोबांमा जों मिडिया रक जखन कक्साव आगिनि लाइबुमा खरसाय कक्साव सिलाय सबने कक्साव आप्रो बरक उ यागो मोबाइल दङ ना नाय बरक कमेन्ट हामिया खालाय आं नुखा गोबां YouTube फेसबुक रो नो माता बरक कमेन्ट हामिया खायो
অনেক সময় যারা সিলাইবে চবা খাই ফেনায় বা আজরাও যারা রাজনৈতিক নেতৃত্বরি ফেনায় রংফানো রংয়াফানো তবে তো তুই প্রসারণ দুলি তুই ফেকা না সিসারিনা লামাবো বরক চবা খাই ফেকা হিংকাকাই অমতি বড় রং যদি তিনি রংনি ইন্টারভিউ বা বং বাসন জাগাবো যদি মুসুক সৈর বা অমতি করক খামিয়ার অমতি অনেক খামিয়া কমেন্ট রখাইকাকাই বরক যত না দুঃখ নাঙ্গো जों যত না দুঃখ নাঙ্গো কিন্তু সামনে বাগে সাইয়াং রম নাকা সামনে বাগে সিলাই রমনা নাঙ্কা বা তাঙ্গি রমনা নাঙ্কা বরক আবার সাইমিয়া তিনি বাংলাদেশ তাম খাই সিলাই রম লাই বরিকে সবা খালাই লাখ লাখ বরক থাই সাদিনखा ইস্তিমুর বাহিকে মাখা ইংল্যান্ড বাহিকে মাখা আয়ারল্যান্ড বুটিকে মাখা লাইবু মারা বরক সিয়া ओके ओ आसियानि बागैनो बरक तिनों दं तिनि मिजोराम तो आसामनि एका पार्ट दं तिनि बरक स्टेट माखा तिनि मेघालय आबो तमनि अबरक बरक साइमेना के चिन सबो तो थागै थांयाखौ ओंखाय जों म देना लेनावै सबा मानथायनि बे खाय तमनि हाय ओंखाय चाइटारिको जे जिनि साइन मनि अमनि अबो जों वन स्टेप तो आगखा गोबां मा बरक जतना खेरेगे सिंना मुसुं साइमाना मुसुं किन्तु एमन किसु कक दं एमन किसु सैजाक दं যেটা जों सातो गया सराय सरायके कारण अमनतिखाय बुनि दफादा खानांनो बुनि दफादा जिलिसिन नांनो अमनिबो मा मानसुगो एबेनो मिया चीफ मिनिस्टार जखनते एसेम्बली व स्टेटमेंट निफ्रु आं आरो नाचुकजा कारण आ एग्रीमेंट तामो तो आंबो सिओ आइबेना आं आरो खरां तिसालिया मोर तंगो निता कारण सिएम बाय थांबो साकाब्ला बा बिजों साका के सुतरां अनेक गोबां तंगो आबो चिनि बरर उंखा ताबो तामो हेनाय जत किसुना साइमाना मुसुंगो का आबन एकरेगै आबन कक पेगनानि मुसुंगो का आबोया ओंखाय ताबो नुखा जे जों साइटारिको खाइमान परेका पास्तारनि सिमिखाय गोबां मा राजनैतिक दलनि किसुता आबो जेता मुंकरि राजनैतिक दल कुनु राजनैतिक करै आबो गोबां चेनेल थाय कक सामाने नुखासं जे आइन सियारक पिस्टक खाइने रिनिया आइन सिया आनो खाइरि लानो पिस्टक खाइरि दि आंबो तेकै साकामो आंबो ते तुबुरि फाइकामो 200 कोटी बायताम खाने 200 कोटी तिब्रासन फालखा ते कैसे साबा जे 200 कोटी बायता तिब्रासन नासो थै थांमानि थै कसक लायमाने आबो बेदा पाइसा मुसु दाउखा तां तिब्रालेनि कक साया स्टेट फुड नि कक साय आमतेरा साका एक्चुअली आं तिनि सानानि मुसुंगो जे तिनि जारा सिलेबे चबा खाइ तनाय ताबो बुजेलो तं जेकब रांखल उत्पल देबबर्मा सचिन देबबर्मा ना हाय खबै गोबां मा बंसे सिकां जेला हाबजाक बलं बरकनि माने सिलाबे सबा खालायनि रमजागै ताताल रमजागै 18 বছর 20 বছর जेल ताबुगो दं हा ओ जे तिनि ओ कक जे एखेगे सिंनाय र ओ जे 2500 बाय फालनाय हने र सालसा द जेल थांनाय बरनो नायखा बिनि नुखुनि बरक बुतिखाय तंखा बर सालसा दा खबर नायखा मायदा मसाय तंखा बिन बिहिक बसासं परि दामा तंखा खबर नाका सालसा फाना ओ जे सानरा बर तंमोन सर बर आगरतला दालान बिसिंगो तंग एसि तंग आगरतला जागा पाइजाक तंग आगरतला दालान तांगै नाका जे सानै र आं साइमोन बर तंग आगरतला तंग किन्तु नों दफा हाने कगना हामजागो आं मते साव होन सानाय सालसा थांगै नायखा सिलाय बेसबा जारा खायने रनो सालसा बर सुबा खाना दंगै नायगोन बा नों 35 বছর 35 घन्टा न 18 मुरा बरमुराव पुलिस सिपाइ किरिबोय वातै थप थप क्लाइजागै रिफ्रिक जागै पुलिस सिपाइ रगै रिफ्रिक जागै माइ मोसायंगै 35 घन्टा तंगै नायगोना बा ओंखायनो बुजिबाना सिलायनि सबा बसो कथि ब समय लांबा सय थानो साइमिया लांमा यागत तै जबा खाइफिका आर ताबो आबनो तै रसिकता आबनो तै बेंग बिद्रुप ताबो बरंनि हा आर इस गुटी बायदा फालै दिखा आसिक दक्ति प्रसानि दान आं बरंनो हाय बरंनो सेलेंगो आं बर हाय बरक समाजनि बरंनो सेलेंना नांगौ आ बरंनो बर किच्छु 300 जरा तिब्रासल कोन खाइमिया some intellectual ba some baksa sinai nungai bororone khugo asha kasha ko amok tab common tongka sir after 35 years no accord by agreement khai payment ya gulo yak slightly choba khaniro gabama borto borong no borong borok ni tek didika mungphar reka borong ni borok tangi borong ni borok mungphar ka ma saimia piaba jefron chimi ang asakya jefron chimi ang khashika borong ni borok tangi borong ni borok jaga ma saimia but tabuk baksa je some intellectual huzaren bas nunga sinai borok kasha question bale strong phiti sawo je yak slightly choba khaimani tamuri man khati prashana sir
Tiprasa rogno Tamo rimangkha abo bilai kotor kok. Tamo rimangkha mo baksa borok no kusunam Tamo. Silai bai coba Tamo rimangkha. Tamo rimangkha tibasano. Ang nini akok no phirogin ang basungnai democratic lamate coba khalainai ro tinisik jora 1949 ni India march mani pore kabang ma democratic movement khaika kabang ma party ase kya borok Tamo rimangkha. Tamo rimangkha sade nengano. Jara tini Ganamukti Porishad kokno sadi tam slogan tongmani keri tongla ganang tongla samastantro phaikai atho kiri bai talwe tonghase nokha musangoi tongo wansap tipra kathai tonghase desh musang tong তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ওয়ানসারানোর তুফা রিফিউজিদের পুনর্বাসন চাই রিফিউজিদের পুতার্টিকার চাই হিনি সাनै জবা খাইমানি ইয়াগুলো তিন ত্রিপুরা সারানো জায়গা তুলে রেখা মেজরিটি করিন করিখা বিধানসভা চিন সিট ইনকো ডেমোক্রেটিক ওয়ে অটো নি মেজরিটি নুপুর সংখ্যা নি সিট ববারিকা কমিখা জনসংখ্যা কমিখা মানথাই কমিখা যতন সেফেলে যাক বইখা রিজার্ভেশন চিনি কমিখা মাইখা 1974 সন সুকুমার সেননি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ রিফর্ম অ্যাক্ট ন সংশোধন খাই মহারাজান আমলনি যে রিজার্ভ ন সবাই রিজাখা মুবাগরা বীর বিক্রম আমলনি সবাই রিজাখা আবন পরে চিনি হারকটা থামকে বুনি দখন জায়গা আবন তৈ বরকনাম কক সাকা 300 জরতাম কক সাকা খরকসা বরক সাবো হ্যাঁ মার যে এগ্রিমেন্ট চঙ্গর ওয়ানসারন দানা কক করে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এসেসন 1947 ni 13 আগস্ট মনি ন আবার টঙ্গ উনকই মেয়া বনিজেনে খুব আইন করং ছাইমানো আং হাই আইন করং করে যে কোনো জায়গা চ্যালেঞ্জ খাইমানো আরে নং আইন করং কেকাই নং যদি অর আবনর উনকো ও যে মার্জার এগ্রিমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট এসেসন ন যদি সবাই তখন গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মানে কেন ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট থানি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট থানি ডেমোক্রেটিক ওয়ে ও থানি নংআসন আইন করং কেকাই নংআসন দফনা হামজাকে থানি বুইথাংমাই ফন নং থাংমানলে নং আইন করং नों तिफ्राखाय आइननि कोनो कसे एक्सारसाइज सिखाया नों गुवाहाटी दिल्ली बम्बे से खायो हंगाखाय खायदे दिल्लीओ नों सुप्रीम कोर्ट तिनसे पर्यन्त आत्मथाकथित सुकल যারা ইনকন অ্যাডভোকেট নাং সিংনান মুসুঙ্গু তিনसे पर्यन्त नों तिफ्रासान बागै सुप्रीम कोर्ट बा कोन कासेसे केस दा खाय नायखा कोनो तिफ्रासान तिनि फियक माने मारे नों साइदा मानो नों आकक्सा बनिजे खरकसा सिलेबे सबा खायनाय तांगे सिलायनि सबा 2 मास 3 मास बिबिसिंगो न याकरि मा फाइका हां बनिजे कायसा टकशो साव जे आं पाब्लिसिटी सेक्रेटारि तंग माने अमति अर्गानाइजेशन नि याखला चबाबो सियाखसिले चबाबो तांगे बय याकरि फाइना नांका रेविनायदि याव तांगे बय याकरि फाइका फाइना नांका तावखाय निजेना आइन करन साव जेसबे चैलेंज खाना आनो पार्लियामेन्ट भारतनि पार्लियामेन्ट रहि आरि निनि योग्यता तंखा काय निनि जुदि योग्यता तखाय नों पार्लियामेन्टआव थांबान नाय निनि जुदि योग्यता तखाय नों एमएलए ngoi माने एमडीसी ngoi मान नाय निनि योग्यता करि नों मैया तांगे नों लुकुरो बाय संजागेबा तांगे नों तिनि लुकुरो ति सबा खायमेया सबा नखरि मैया यूट्यूब सिमिनो नंगै साइटं मुभमेन्ट कासे खाय फुनुक दिनो नि नासं जुदि साहस तंखाय नि योग्यता तंखाय ननो जुदि लुकुरो खाम तंखाय फुनुदि कासे मुभमेन्ट नों आइनासो न करंखाय आसनो नों इनको सुप्रीम कोर्ट दगो दिल्ली रगो बम्बे रगो नों गुवाहाटी रगो खाय माने यो हंगाखाय नों फुनुक दि कायसा दिल्लीओ त्रिपुरानि इनको सुप्रीम को बिसायनो तै सुप्रीम कोर्ट केस खाय फुनुक दि जेटा बुबागरा सं एनआरसी केस खायका सीआईबी नि केस खालायका नों खाय फुनुक दि कायसा मार्जार एग्रीमेंट न को जेटा सुक्ति तंगमानि इंस्ट्रूमेंट एसेसन न इंडिया गवर्नमेंट आबनो मानिया सबायका नों काय इंटरनेशनल कोर्ट खाय फुनुक दि नों बिब्रकमनि कोनता यूएन थांदि यूएन त आंनि जे थां फाइजाक 1997 न विजय रांखल थांका यूएन मेबर कुमार जमातिया थांका ते गोबां बरतिफ्रानि मगा थांगाब्ले बो ते खरकसा एडवोकेट चिन एन्थनी देबबर्मा बोतो थांगो जेने बाबो तफानि कक्सा नों साइदि नों खायगरे ना बा नों सुतरां आबो लोकनो बुसकांगो आबो जे आं आइन करं नों जे बुसक करं फुनुक दिता नों मारि फुनुक दि नों तिब्रासा खरकसा बिबन उनको बो केसो ताताल केसो खिखलाय जागनो फियोगै फुनुगरे आंबनो फियोका नों मारि फुनुक दि मुंसादि पारामति पारानि बरनो आंमति गनि आगरतलानि जज कोर्ट नि होते फियोका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट नि फियोका खयनि फियोका बो अन्य जागानि फियोका फुनुक दि नों मारि करे बो आइन करं बति आइन करं नों आबनि कोनो कक करे
bo kuchu khaimaya sir kebama borok ne sumung to ang da sanano sungi tongo an personal sumung silai lukune sumung sang bisi ngana prepare no nang sung tong importance robe baksa borok ne hai sumung je o agreement ni main point tamo 250 crore bai ti personal tam ham kore khlaimano kebama borok ne sumung sir to thajing ang saka 250 crore rang ni hingkai hingkai tabu jara silai be choba khai phene ojamaro borok bobo jaga kisu project bungni mota khai rina ni musung borok jodi DPR details project report slamoi submit khai rang no borok aro khorch use khaimanai mo kono rang aro tukha mo bag laina niya mo nang project submit khaiman pore se government ni madhyame abo tender kongnai tender rong goise o kas rong no malai mo nang koi maya hingkai jara salendar khai phainai borok government ni guideline tei borok 4 lakh khai mannai ebong borok u ninita minane bono bittimulok training ta vocational training training tomfor ka borok 6000 khai mannai gabo 3 বছর jote bono 6000 khai talo rijangnai obor kotogula tongo jeta government ni guideline je tongbai mani abo bong manai obono kari bo khas jaga bo ba nini forest land to borok no allotment jane ko bo sijak tamu hingga kai ang thasingo saka ATTF by NLFT ni dabi bo bongni thani government ni thani central government thani rijak agi oje chuktunge som sikangta hingkai abo tabuk tamunai joint working committee unai o joint working committee kai o dabi no khursa jangnai hingkai abo no government joto working committee saman porega central government no abo implement khainan bagai abong ko janai ta hingkai aro kobang ma office setup ni tongo lama ni kok rok tongo kobang ma development ni kok tongo college kholongna ni kok tongo umti office ran kebang ma tongo jemon mini hill town kholna ni kogrok tongo ga umti kebang ma go tongo ka jeta chini je dabi NLFT bang korno jeti dabi omo tiprasa ham kare ni dabi ebong mo implement khaine thanga angke kai nini pray ang je ekta assessment khaimani je dabi no pray 40000 hoite 50000 কোটি rogo অঙ্ক বাঠাগৈ নাই যেটা আলফানি চুক্তি বড় 5000 কোটি টাকা মাখা যাবর লিডার অফ নেই কব ইনকা কাই বড় কাই আলাদা প্রায় 1,50,000 কোটি নি ডেভেলপমেন্ট নেই কব বড় মানকা তা বড় প্রজেক্ট কো খাইতঙ্গ এবং আসামো তাবো ইমপ্লিমেন্ট খাইতঙ্গ স্যার থাজিমো নংসাকা তাবুক ব गोबां कुकनो सेंक्राग्रग माने सिलाइति जबा खैरक ताबो गोबां कुकनो आलंगो एबा जेलो चबजा नो ओ एग्रीमेंट borok no kifli tubnani alongni phiobu tubnani omhai toto no agreement je NLFT ba etemni je agreement je ta no to government share borok ni ko khai representative klangma ba angar nukha o je condition 21 number tongo je borok no jehetu government alada court alada bongna autonomy body borok court hingga kai au ta hostake khaime na hingkai tabuk je raida tei khaye je tongmani abo jaga government help khainai agi jeta government বিরোধিতা খাই তমনি আ জায়গা বিরোধিতা খাই জাগলা ইনকে আবনি বাগিনা তাবু বড় যেহেতু অঙ্ক পেখা কয়েকদিন পরে খাই বড় সেলাই সরকার থানি জাফানা শুরু খাইয়ানে একটা শিরমনি নে কতর খাইনা থক খাইয়ে ইনকে আবনি পরে না বড় ন রাইতে থেকে ডাক্তি জেসক ডাক্তি মানো আসক থেকে না বড় না ফিয়ংনা নি বাগাই তঙ্গ অজামারান বিসিঙ্গ মুং খুজন তঙ্গ উৎপল দেববর্মা এলআইস অমথাই Jacob Rangkol tongo Sachin Debbarma tongo obono kare tebo kabang machini saja ungthangna nai ta koiding to nai kabang borok tongo tapun along tong borok bosor bisirom rogo along tong kebo kaisa nini 18 বছর ongkha 20 বছর ongkha kebo 14 বছর ongmaikha amtira kabang tongo kebo last station tongo yogna ni digan tongo Dophano jeng duri o condition ni bisingri tabo government no boro initiative nawi boro no bo fiona ni bagai tabo chaita goi tongta abo chini 21 number যেটা চুক্তিনি 21 নম্বর কন্ডিশন अब সুইজাক দङ গায় নংটা কাইসা থাইং সামানে যে তাইতাম তামনো অবখাই চিনি 24 নম্বর যে কন্ডিশন अब সরাই সুইজাক দङ চিনি ল্যান্ড রাইটস नि কক চিনি কালচার ডেভেলপমেন্ট नि কক তাই गोबां मा आरो दङ आं ताबाबो आसे मुइतु कुरै इनके आं परि नाइखा आरो जतन दङ हंगा काय अब तेब सराय नाय हंगा काय आं खाखलायो चिनि सिलाय बिसबा खायनो अजामारो बरोबो सालसा Ingkona press meet dinai boro afro kai boro abona srai kai chawan nang khaklai sir agi rogo nugo kisem joso kami amsa rogo gonugo log ingkhono bolongni borok khnai romoi tlangai thangjau sir
haida sir jeda lai buma kok samne je thang jorani kok khusan thanga ke kami am chai rogo kisam sho bunu gulong kha ba mu hasu kotor pati kha ba buin da pha ti pasha da phan bising shar class ba nang la khanga kano kami am chona shikla ro no bolone borok ne romit lang thangjago sir abunu mu thangane bagai no ni o agreement to tong hasu to tong sir tabuk to tai tipra tabuk se চুক্তি নি পরে তাই আর সিলেবে সভা খাইনাই কোন মঠা করেছা মানে পাইসুকা এবং যে বেন অর্গানাইজেশন খাইতো মানে NLFT বা ATTF না অমব উইথড্রং থাংছিনাই সপ্তাহ কাইসানি বিসিং উইথড্রং থাংছিনাই তাই বরনি মুইরম জায়গা एक्चुअली नों सामानि क कुबुइ क विशेष করে लेफ्रनि आमालो अब तामुं पंखा किसाखाना राजनीतिक जरा आंचलिक दल खायनाय जातीयतावादी आंदोलन खायनाय रमना खायनो बंगनि दल थांयाखाय CPM नि दल थांयाखायनो CPM मिसिल थांयाखाना बनो ओ सिलेबे सबा खायनाय रगबाय जेता नों सामान बलं बरक इनका बरक बे कदालो बनो माइसारो बनो साजो खाय हने ओ CPM बररो कामियाम सायो दारा तंनाय बर मुरि रिफे थानाबो एकाखायनो बरनो मुंसिलै बनो रमितु बराखौ रमितु फाखाय त कोटसि बिचार नैले इनका बरनो जेलो दायित्व नेगराखा अमतेके गोबां मा हयरा निंखा गोबां मा बरनो जेलो सब जाखा अनेक बरनो नुखुंबायखा अनेक बरनो खेत मा फालबायखा गोबां मांखा जेता सबसे जों जिन तिप्रासार जुदि अत्याचार मै तंखाखाय अनेक बरक सब कांग्रेस नामला माइ मसे आ समय तो अनेक अंखा काय लेफ्रनि आमालो नों जे कक सामनि जे कांग्रेस से हामिया के नों लेफ्रन ले बसे खायखेबा तिप्रासार कामखा गोबां म बरक जेलो दाखा रेनु देबबर्मा 1980 दांगाव जेलो रम जागै खाखलाव पाथरि बेथार जाखा गोबां म बरक लेफ्रनि आमालो न आं जेलनि यगमनि परता वैसा न हा सिलाइबे सबा खालायनाय इनको मिसिल खालायनाय हिने आनो नों दुसकिनि केस खिखलाय आनो रम का 3 मास जेलो दाखा लेफ्रनि आमालो जोंमो पगै थांया बेले गोबां मा गथना तिप्रा हास्तेव ताबुकबो गोबां मा बरक दंगो बामफ्रनि आमालो बिना दुसे सुदु बोलंनि बरक मुंग्रिबोय सिलाइबे सबा खायनाय सुबाव हिने माइचारु हिने बरनो मानिखनि पाइरु हिने रमजागे बुजागे फिकुं फाथि रेवय बुजांनाय रक ताबो कामि आमचायो खयन्दरै तंबाय जाखौ थैयाखौ अब ताव मारि तंगो कक कायसा तंगो जिनि तिप्रासा ककबाय जानाय मसासे पकफानो जाजानाय मसि पगया जे बुजांनाय र बंनि फिकुंनि मारि ताबो कमदिया खना बरक ताबो पगया साबनि बागै खाना सर हा साबनि बागै खाना थै अ ककजां माने अ बुजां माने दफानि बागै न दफानि मकयनो हिंगा तिनि गणमुक्ति परिषद दिले तामरि माखाबा सिलाइबे सबा खालायै तिनि बिजयरां खालनि तैफांबाय गोबां बरन रबट बागानिका विधानसभा सीट कमि थांका 3टा सीट बारि रिखा ATTF नि 1993 सुक्तिंखा 5टा एडिशनल सीट बारि रिखा गोबां मा तिनि कंखा तिनिबो इमप्लिमेन्ट खायजायाखौ इनालाइन पारमिट बाय 1971 25 मार्च नि परे बांग्लादेश नि बर हापायमन रेखायनानि को मान बास होय बंग हावर हनान को नों तिनि एडवोकेट डक सानाय आं आइन गोरों सानाय आबो तैतां लराय खाया आबो तो सिलाइबे सबा खायनाय सिलाइबे सबा तो सुक्ति खायरिका अबनो ताबो लराय खायति खायनानि दायित्व त नैनि हा तिनि थै कसंनाय हि सानाय नबिसिम दालानो तंगै सानाय नों तिनि अबन बाखै तां कक थायबन सायासा स्टेट हुड सिमे हिन साया र तंग तंखा थैयासा नों कयता पार्टी सोलायजा हा नों कयता पार्टी सोलायजा नों नायनेदि निजिनो नखा साका नायसावै खुक्ति खिपाकाय साको खलायो अ बरर वान सुनानि जरा फाइका अ बयस मुखि खिउ कक साइतमन सलाय चुप तमनि काहाम हिना वानसु सर थाजोंबो नों साका जे कामि आमचानि सिक्लार जे बरर याक्सलाय तै चबा खायरनो सारखा खानरखा बा जागा फालै नक थायरखा बा अमहाय खायरखा बरक उग्रपन्थी हिनै बा बलन बरक हिनै रमजाखा ताबो गोबां बरक बाक्सा बरक को साइतंगो जे बरर बलन बरक नै बागै जागा फालका जे बरर बलन बरक न चारखा जे बरर बलन बरक नै बागै खलायया बरक नै बागै बलन बरक ताम खलायया बंनि बागै गोबां माने खायया तिनी जरा अनेक एमएलए तिनी सलिलामनि एमएलए अब त इनको रिजर्व तमसे रिजर्व खायरिका शान्ति बाजार रिजर्व प्रमोद नगर को तमनि अब न तिनी आलादा जागा सेटलांगै अब रिजर्व उनबायखा 3टा सीट रिजर्व मा खाबले ना विधानसभा चिन बर खरकटाम कक सानानि मा खानाबले अब सुजुग मानै न त मिया तिप्रा मथानि एमएलए ब्रमगनां
Subut Debbarma, Elias Khatung, Bidan Sabo, Tipra, Edisi Elakawa, University, Central University, Kalane Kok Saima Kanable. Unte Hekabangma, Maritongo. Sir, Laibuma Rushaka, Kabangma, Tyrone, no Kubuni Dophano Borok by occupied like Kibizawaka. Saramdunu Kahangas Rice like a Simon. O Tyrone, no, keep free the Toby man Kanor Yak Sledge of one vision to Black Common Coxer, Vishundon. Tamo Thai. Kabama Tyrone, no Kubundo and Borok by occupied no Shagnet on Tanzawaka. Yak Sledge of one vision to a Tyrone of the Passon take keep the Rimankasar. Kabama Zagama, Kabama Maritongo. Tabu Charet, I was Simon. I was just Simon. Nadi Tirpravo, Ani Nijan Parono, Bunito Pabe, Kolobi keeps Zagmani. Kinto Tini Arokricha. Ani Parasimeter, Kabama Zagani, Borok, Karima Pai, Jompoi, Manda, Kiriwoi, Young Jompoi, Takarjola, Gabot Dijora, Young Artam Tomani, Tinibutinka, Kwai Kabama Zaga, Shimna Nikabama Zaga, Young Monday Buraka, Kabama Zaga, Antis Hazangani, Mane, Saikul Mayasan, Anti Zagarago, Santini, Kabama Happy Manka, Bunidapa, Karima Tanga Kirizabe, Yanka Santini, Bozaga, so we come. Siniha, tini sing edisi ni jengko mani, obat sing kai mangalakamu demarcation kaye, sing edisi ha ini san mangalakamu. Oh edisi kai mani bagais no, tini 6 lu kai tini sing tipralan baget tipralan ini sanai man, sanai tong mako konjori narang mabaina, sanai jarengka. Ekdige oro democratic way tikai, tiu jes, jatuh dapat andolon, opor dige silai ni soba, bijarang koloni tipang bay, guman bagena, 1994 हाँ 23 अगस्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिपुरानी जे रिजनल पार्टी ने ट्यूजेस ने अजा मारा नोट लांगै नों सिक्सिदुल नान बागै साखलायखा नाबले हिंगा के सुतरां जों अरो अंगया सिलायनि सबाने गोबांमा मारि दङ गोबांमा हा फिरगै नाहारमानि किजे खमा खारबाय माने हारक जों तेसा मान माने अबर गोबांमा ताबुन चेरारगाबो साइमे गोबांमा ताबुन जे नेतारक स्लोगान ने बर अनेकन साइमे ताबुन जरानि सिखला जरा ताबु बिउन इयर लीडरशिप बरको साइमे अबरंग बरको नुग्याखो बरको जेल बसायाखो बरको जेल ताम जिनिस बर सियाखो बर फुङाखे केटीएम बाइक कानानि खसै रंगरिवै उकलगो बुरैतै चस्मा कसम थु बेरायनानि अब सारता बर कुन साइमे ताम साइमान खा बर कुनु माया किन्तु आ समय बरर सेन्ट्रल कावै ट्राक गाड़ी वो वाक टक पुन हाइखायै फाइलायै आगरतला चिल्ड्रेन पार्क मिसिल खालायो चिनि मानथाय मारिनाय कक बरक बाय मा फोरोंनाय दिगनाय बरक मा कानिनाय स्कुल कलेज ते सबनि सो रेवोल्यूशन हिंगाकाय चिनि हा जोंनो मारिनाय हा 1949 नि सिमे फातानि वानसारनो मारे खलायनाय स्लोगान तो कमयाबलेना ओ जातीयतावादी वानसुंगमु आजरानि ताबुनो जे युदुं बिसिंगु नुदुनुक सर ताबुंनि तो आनि जे जेनुमनि तो अब बंगा चेतना करै बर पपुरिया लाइबुमा सिकां तो साइमाना नांनाय आर बर से रकम बुइनि तो फबैबो सातक जायगा ताबो आगरतला तंखा न कटकट बुफाजं साखरि कटकट खायो दालान तांमै का खबे खबर ताबो आबको साइमिया थैयरमा साइमिया ताबो साइमिया बट ताबो थार गाड़ी कानानि हा ताबो काम गाड़ी बति कानान आबक सिमि सु किन्तु दफानि बागै जे जारा आगि जे खायफैनाय गोबां बरंनि मुं खुजांनाय दङ अब खबै मांगला हिंगाखाय बरक जे बसे कस्त खाय फायका अब बरक सिनाय किन्तु ताबुंनि जरानै सिगलारक साइमिया हयतो जरा कायसाबो ताबुंनि आगिनि जे जातीयतावादी आन्दोलन खायनेर बर मताय चाय थामायमाने यागुलो तिरफ्रावो कुनु जातीयतावादी आन्दोलन टड दङ अम ताबु जों ब्लाय खेवा कतर सुमुंगो एवं वानाय दङ सर एनि सामु खायथानिबो जेसेपना जबा फाइट जेसेपना मुभमेन्ट खायथानिबो जेसे सपोर्टर तमा काहाय केबुनो रबतंग माने नन निन उकलो थानाय बतंग नि लामा कासुनाय बतंग नि नरक नि NLFT ATTF नि याक्सले चबानि आ लाइबुमा रखसावै नायना हेंगाके आ लाइबुमावो सपोर्टर बनर मानखा हायनि बागै न याक्सले चबा तनाय द कामि थांगाय माइमासे यामा तया गोबां बर माइ संसारो गोबां बर तंथायरो आमो आं निजे बायथांसराय फुरावो अम हारखे परिबेस मानखा सर आ चुबा सुरुनाय तंतै केबुनाय बुदात ताम डिफिकल्टी फेस खलायका केबिं मु तो अब साइन कक करे जातीयतावादी आन्दोलन खेकेनो सिलाबे सबा खायनायनि लगिउ तंनाय बरन मदर दिनाय बरन सुबानाय हिनजागो तामुं खाबा पारावो सिलाबे सबा खायनेर फाइतं फाइकेनो जों नुखा
गणमुक्ति परिषदनि नेतारक बिसोरले बट लेखापरा ह্যাঁ अबर या गणमुक्ति परिषद जारा खाइ तनाय र विशेष गरी जारा सीपीएम नि बेदे कुंगुइ तनाय र बरक काम खालाय अरनि सीपीएम नि अजामा वानजि अजामा र बाय चुकलि जागे नंपारा बलं बरक फाइजाके खबरि फाइदि थानारि फाइदि के किसे मिसा सांको साइजमान হয়তো বসানা কাইসা 4 ক্লাস চাকরি ফনেকা ক বড় মাস্টার ফনে রেখা একা আমতে সবাইনা তর জাগে ইনকো রেখা ইন্টেলিজেন্স বড় টাম খায় পারা থাঙ্কা হাঙ্গাকাই চা খানিব রুটি লেপসা সারিব রাং 100 150 রিব কাকা নিনেঙ্গো বলং বড় পাপাই ফাইবলে উসিয়া অরাং 150 মামা বাই চা কাপসা রুটি লেপসা মসামা বাই সা উসিয়াং ফাই খর বসে মুসে জানা ফাই পুলিশ আমতে খাই পুলিশ না আমতে খাই বনা कै অনেক সময় কাই গণমুক্তি পরিষদ নেতারা টাম খায় और बंगनी नेतारं थान फै आगुलिगो और फाइ खबरि फै अमति जागमति फना अब जतन तिउजेस खाइनाय बा आइन पिति खाइनाय र अमति बर र बा एनसीटी खाइनाय र अब बरं मुंगनै रिसन किन्तु बर कोनो दुस खाइमा करे हयतो बंगारा थांका का सिलाय बेसबा खाने जतन करे सिलाय गना पथार जांगनाबो किरो कक जांगनाबो किरो हके त जत बरं सुबाउ आ दफाने से सामुं खाइ तं खाइ त सुबानान ककना अमदि खाइका अम सिमिया आंगो सिगाङावबो कायसा चेनेल साका फुनिंगो जे ओमनो जखन त सिनि इंटरनेशनल उनकोबो थांगै सौइका सिनि तिप्रा हास्तिनि जबा इंटरनेशनल सब थांगै सौइका सबा जेमन जेनेरल बा इउएन रगो जखन त चिन तिप्रा सन कौरक सार जाका ह्यूमन राइट्स नि भायोलेसन माने कौरक साजाका तिप्रा सर बुतिके हात कमाका कौरक साजाका सारा इंटरनेशनल आ समय ताम खा तिप्राव सीपीएम नि रिजिम हां किछु फिल्म एटीटेड न होते खाइजाका तिप्रा सर बुतिके थक जाका बुतिके पुलिस सातक जाक माने अबन फिल्म खा पाल्टा सीपीएम नि उनको समय मानिक सरकारनि समय ताम खाइजाका और खरकसा बरक ताम खाइका वो तिप्रा सनि विरुद्ध उनको खाइका ब्लू फिल्म खाइ अब एनएलएफटी रक खाइ ताबुकबो तिनिबो मोबाइल टाबन खलबदि भिडियो तंग बिंको बीबीसी न्यूज अफ तिनिबो तंग आं तिनिबो नाइखा आ भिडियो भिडियो ने आ भिडियो नि फुटेज बतंग एवं न्यूज बतंग एवं ताबुकबो गोबां मा इंटरनेशनल मीडिया बतंग उद्देश्य तमो एनएलएफटी बतो दफान गय सामुंदाखा बिनि मुं जत जागन सरकका इंगे बनि मुं न हामिया खाइनानि बायरो जाने एनएलएफटी ब्लू फिल्म से खायो जताबो वानसर काई हिनो नील छवि हिने इंगे का अमते खाइ बरंगो खायो माने बर सबा खाया अमते के ब्लू फिल्म र खाइ रां थुमैसाव अमते खायो अब बनि मुं न सग्रिना बागै मनामदिनानि बागै असमय अमते बर ताम खुद्र একটা ছাত্র সরকার একটা কোয়ার্টার মাখা লগি পিজি মাখা किसे मिसा सरकार सुविधा अमते बे अब बरक खाइका जेनि बरंनि उनको आ बरक की तिप्रासा दा सर तिप्रासा अब बरक तिप्रासा एवं बिनि ताबुक ताम खाइका आ समय ब गोबां मा कक बरक उनको ताम हिनन बना उनको रसामुं रक ब एल्बम म्यूजिक वीडियो रखता है अब बरक खाइबो विभिन्न उनको बरंग उनको खाइका अनंत बा खाइका एटीटेड ने विरुद्ध बुनि नक छगो बुनि बरंग खगो अमते खनाका बुनि बुरिनो रम फेरमानि आमते उनको खाइका ताबुबो चैनल कयेकटा तिनिबो नु खागिनि फिल्म ने के शॉट दुई आनि ओ जे बॉयस न रिवि इनको माने आबरक ताबो तंखो आबरक ताबो तंखो ताताम खाइ तंसरा बरो बो ताबुक तंगो र उनको एकटा राजनीतिक दलनि बन उनको खाइ तंगो प्रतिनिधि खाइ तंग मुंसालिया बो जतन सिनु एवं उ सिकांनि कमेन्ट जतन रेखा एका अब सुदु बलं बरक सिमिया रासामल कोन खाइमालिया राजा र कोन खाइलेले ते प्रश्न बागै हिनै आ बरक निजे माइक्रोफोन रोमोय बिनि मीडिया तै बा प्रसाद खाइका जे बिजा ब्रोथ र कशा मीडिया समता मीडिया सा अब ताबु बतंग अब फुटेज र अब भिडियो क्लिप र काप्तां हो जे राज परिवारनि विरुद्ध सामानि अथस राज परिवार ताबु बसे खासुकसा बस ताबु खासुकसा के आमते हाय गोबां मा बर गोबां मा समय बिनि बुकुर सलाइजाक मानि चिबु खाय जों मुखा आमते बर न गाय अबरन दफानि लामाव हामग्रानि लामाव सबानि लामाव बुसु हिनजागो बरन केबेंनाय हिनजागो बरन जारेन तिप्रा सरक तिनासे कष्ट मा बरन जारेन तिप्रा सरक जुदि दुख मानि तखा कष्ट मानि तखा अबरन बागैन मानखा अबरन बागैन जेल थांनानै नाखा अबरन बागैन तिप्रा सरक गोबां मा तिप्रा सर थैलायका कगलायै बरन जारेन गोबां मा परिबार बसाय कमाखा बंनि जारेन गोबां मा बसा बुमाना कमाखा परिया मांखा अबररनि गुनिनो तिनिसों अजागाव तंनानै नांखा सिलाय बेसबा खायनाय रंनि बागैया सिलाय बेसबा खायनाय रंनि गोबां मा मारि
hamari samung tamani mari tongo bijay rangkholi netritwe 3ta seat to bari khano gobangma rubber bagan judi asomoyo judi rehabilitation ni mungoi maya kai tiparasar rubber bagan kri kai tini bo obostha bo thangkamu nungano sade mangala khamu gobangma ATTF ni 1400 borok chakri mangkha gobangma rehabilitation mangkha 5টা seat additional seat bari kha kono democratic way te khai mangkha 300 jora sade to silani phanbai ha joto silebe phanme choba khaime to makhana bile na Engke afro utsahman karon kha istimur choba khaiye ang jokhon te janaba thango 1997 bor sadin maya kho plebiscite tung kharo plebiscite tung goi bor jidi kha 97.96 da bosu % vote mangkha plebiscite ke UN bor na sadin gusna de kha abun par bukhate srangi phaike bor sile rom lainani choba khalainani semo ha phirogoi manai hen hinga kai amoroma jeng bogui maya kai ha dofani kok jokhon te sawo gobangma borok comment jokhon kharap khayo milaino kharap nango haipon onek dukho nango hinga kai Dophano jeng nakari maribo borok siane bagese omo saitongo kintu kisu borok jara saiman tino khaika kintu borok ani thaniya Dophano thanile borok nakar sanpano nakar jagla khinang khaklaita sir nang je nahar mungtuye sila ya go tukha je nahar mungtuye nang nok khok bihi bisaya karai nang Dophano bagai nok no khor thanga an nahar mung tinis ojara phaisok baye nang fulfill khlaiman kha ba musasu khlaima kha hanai odawan suk sir fulfill khaima kha bang koi meya ATTF to chungno ko khaiman loli Debbarma ni netritwe jara ATTF afro government be koglam salai nokhori phaika kifli phaika borko boysung thanga borno chungno siddhanta naka borno kifli rahasine hene ke chukti tong lekha government be chukting man bagai to nini titi edisio 5ta seat bari kha gobang ma tini bo implement ungya phu 1400 borok chakri mangkha lupuno basan gobang ma hamkani samung tangla tabo khaijagya phu tabo orobo chukti khaiman bising gobang ma hamkrai samung tong land rights non kogro gobang ma culture development ni kogro language ni kogro gobang ma tong chinorobo gakai omonoto jeng bothai hini romoi mananai alada bothai mo sajung bothai apalni bothai mo to Dophani bagase mo kebo dar silai choba khainani bone ham khalenia bar busing manai ba silai choka government guideline पर 4 लाख manana abun boto tamaya sarata jibon sikla jibona sacrifice kharika burang thamai ka tini borokno khanano rok nugan jokhon de phirogoi phayana nugan borok busu boysunka sakhania doctor ni gana matong jaw 60 বছর 61 বছর রকম থামে যা অবরর Dophani বাগে কেবো দা মুইতু খাইকা তাবুক যা বিভিন্ন বরক টেন টাইনেরো বেঙ্গ বিদ্রুপ খাইনেরো পর সালসাদা বুন ন খুস নাকা সাকাবলে জেলর সেন্ট্রাল জেল বিশাল গর থাঙ্গাই বর সালসাদা বর বুদেখে জেল তংলাইখা রি কাংসাদা পাইরিখা জুতা সেন্ট্রাল জসাদা পাইরি বর বিশিক সব তংলাবলে স্যার বিশিক বসা তং বর না নাইকা সালসা ফানা নাইয়াবলে আর যখন চুক্তি খাই ফেকাই 2,500 কোটি বাই ফালে রেখা 2,500 কোটি বাই ফালে রেখা না দেখা তাম মাখা গেটা টিপলান তুমাখা 300 জরা বড় রলে তাম খাইকা বা টিপ্রাসান বাগে ফুংটু কাইসা মারি চ্যানেল বিসঙ্গ ফাই সাতুন জমতে খাইকা হনে হ্যাঁ আইন করিং কত সাকা আইন করিং কে তাঙ্গে থাঙ্গি আসানে সুপ্রিম কোর্ট খাই দিনে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট খাই দিনে টিপ্রাসান কাইসা কই তংখা কাকা একটা মুলপান টিপ্রা খাই ফুং একটা সেমিনার খাই রেলিয়া একটা সেমিনার খাই ফুং না বানা খাইয়া বলে जबरन थाने कोनो मूवमेंट करे जबरन थाने कोनो बरक करे सुदु बुखो बसिम कक सानाय एक्चुअली बनो जों बरनो इंटा माने इम्पोर्टेन्ट नाने जों मुसुंगिया सर गोबांमा ठीक आसे याक्सले याकरि फाइक्या सिमना साइन्डर खाइ फाइक्या सयनखा ताबो बो बाक्सा बरक साइतों याक्सले खानाय जबारो सिलेन जबा खानाय रो बेबा याकरि फाइफाइक्या याक्सले तै जबा खानाय बरो बुनांखो तांगे बेबां फाइन नांबा खलाइखा ताम नि बागै बेबा याकरै बेबा बा बुकजां खाइ फाइन खलाइखा साननु बसागा जे सिलाति जबा खाइ र तै करिखा गबमा बाक्सा बरक चादनाय दंगो जे याक सिलाति जबा खाइ र तमन बागैनो तिप्रासा अस्तित्व ताबो बो क्राक नि तंखो माने तिप्रासा नि बागै नांखे थैरनाय नांखे बाननाय नांखे लांमारनाय नांखे खरां तिसानाय अबाहे बरक नुजाय व सामुं खाइ तंनाय र तमन नांगो खने गबमा बरक सावै दंगो सा ताम सानाय मोनावति गोबां मा सानाय अबमति सानाय बरक ना सावो
आं थाजिं साखानाबले 35 बोसोरनि कक 35 घन्टा न ओ 18 मुरा बलंग हाबै 35 घन्टा पुलिस इनको बाय किरि करक खालाये वाते थप थप कलाय थांपे वारजागे तंनाय तो माइना साया 35 बोसोर नांगला 35 दिन 35 घन्टा तंनाय गाथों केन बुजिवान जे नों सिला बिसाबा खायतंगे नोंनो ताम सुबा खाबा हा नोंनो ताम सुबा खा सुबा खायना पण सुबा सुतो नांनाय बले ना नों ताम सुबा खा आगरतला तंथते मोबाइल नों कमेन्ट खाये ताम मान खाबा जरा मोबाइल कमेन्ट खायने आमति सानाय आंबोनो साव नुकजागै फायदे मिडियाव नुकजागै सादे सारा गेबले बिनि मिडियाव जेटा कमेन्ट खायने र हामे कमेन्ट खायने र बिनि मोबाइल मुंमां नम्बर से नुकजागिया बिनि मुंगो नुकजागिया तांगे खायरा जा आजो सिक्रेट मेंटेन खाया सिक्रेट मेंटेन खाय बुनि मुंबाय सिम पाइ तां खाय 2 नम्बर सिम बाय तां बराबो सै खाय नुकजागले जों साहस नांखाय फायदे न फायनाबा नों खायनाबा खायनाय ते थाने बुइ मानलिया फायका नों बरनो साका बर मानलिया तां टंना नांग नों टंगै नागिरे नों सालसा बुमा बुफा बाहानो ताखौ बुखौ जत्तनो याकरे बिहि पसा याकरे थां टंग नागिरे बाने बुति मातो साइमन सालसा नौ याकरे बुनि पारो थांगसे टंगमाव या हरदि बर बाखले फायो हा गुवाहाटी थांमनि शिलं थांगसे सालनाय केना पारा फायनाम संजागो द्रामे खंजागो बसरे पर बसर 35 बसर टंगै फायो मानसुक दानाय खबर टंगै ना बानर तबे ताबुनि जे लामा वतै जोंता सिला बिसबा खायनानै जिनि आं मने खायो प्रयोजन करिखा डेमोक्रेटिक वे तिन जोंताबो मुभमेन्ट खायो जिनि माथाने तुबि माने गाखै डेमोक्रेटिक वे तिनि आंबो सबा खालाय तिनि मुसु जराव सपैया आं खालाय ता अनन बररबो डेमोक्रेटिक वे तिन मुभमेन्ट खायो दफान बागै सामुं तांगै बरबो मुसु जरा तेबो मोनसे कुसुगो थां माननाय बर आं खालाय बर थां मानथन अबो आं इसोरनि थाने नायो गाय खालायो सेलेनि सबा এই পরিস্থিতি তাবো সারা বিশ্বনি যে পরিস্থিতি जों सिलायनि सबाले ते प्रेजेंट करिखा ताबो भारतबर्षनि जेता आइन दं जों आरो जुदि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट बेनो जों खायनानै खायमान जेमन निनि रिसेन्टलि जों नुखा मणिपुर इनारलाइन पारमिट दंमोन डेमोक्रेटिक वे तिन सिरो इनारलाइन पारमिट चुक्ति दं जों ताबो सरकारना इमप्लिमेन्ट खायदेनि सबा सिम खायनासैबले अमसे खायाबले डेमोक्रेटिक वे ताबो निनि चुक्ति खायजाक दंगो जे 1971 मार्च निफ्राय बांग्लादेश नि फाइनल में सिनवै बना आइडेंटिफाई खालि बं हावा फेरो रहने कक्टं आबन तिन मुभमेन्ट गाय खायाबले बर तंग खायाला बर थाना नांगेबले नंग चुक्ति खायरि खालो बुत चुक्ति खाय सेलाय बिसबा खाय जान रुवै थै रुवै जेल साय खायरिका दाबो मने इमप्लिमेन्ट खायदि हिनि सबा जरासिन नखरगराना बा नखयाबले केबो कक्सिमसे साव नखरनाबा नों हजार हजार बरक लाख लाख बरक तिखलाय नों मुभमेन्ट खायनाबा तंग खायला बखाय खायाबले सर आफ्टर 2024 जेता मार्च अगस्त नि 4 तारिख ते सिगां सान सातम सिगां जे आफ्टर ओ एकर्ड अमनि यागुलो गोबां मा बर कमिनो थांगै सैदङयो 1949 1988 1993 नि आ एकर्ड ले ताम ओंखासा ताम डिफरेंट दं आ एकर्ड बे ओ एकर्ड सर कोनो डिफरेंस करे एकर्ड गोबांमोन एकर्ड दंखा एक एकटा कन्डिशन फायो यस आ एकर्ड न जे सानेर बर काहाव को परिखाना बबो एकर्ड इमप्लिमेन्ट खा बबो उंयाखो बरना नाखाना जे सानेर को सायको मो इमप्लिमेन्ट उंयाखो मो उंखा बस मानबाय खोनसे दं मामले खोन सायतंग नों नागिरता जेता मायनो नों मुभमेन्ट खायदिता जरा सिलाय बेसबा खायने त बर को किफिलि न फायका बर सुक्ति खायि दे फायका बरनि निजेनि बागैया किन्तु आरो दफानि बागैसे इनारलाइन पारमिट अब सिलाय बेसबा खायने बागैया अब तिप्रसा दफानि बागै आबन तिने मुभमेन्ट खायदिता तिनि कुनो राजनैतिक दल इनारलाइन पारमिट कक्सासा साया तांगे ओ बुनि दफान बरक दा खानाङो बुनि दफान बरक दा खानाङो केब सायाबले इनारलाइन पारमिट को 1925 मार्च नि परे वो चुक्ति खायजाक दंगो अब इंद्र मुजि चुक्ति बतंगो अब न इमप्लिमेन्ट खायदिन केब सारा गेबले सायाबले बुनि दफान बरक खादा नाङो बुद्दा कमाननो अबन बै सायाबले हा आइन करन अबन कतै सायाबले कैन जरा सानाय बबो चुक्तिनि बबो कन्डिशन इमप्लिमेन्ट का बबो उंयाखो आबसे बरक सागरा याखो साइमायाखो नों नागिरला बा नों सादि बबो चुक्ति इमप्लिमेन्ट का बबो कन्डिशन उंयाखो हा आबन सागरा न बना साइमायाबले बरक
sudah buku basin jaka agi sukting kan nukha pe kon ya apa ya bobon ya ba bon tam khaina ba nang sana ba na mo khai di ne je khaji na phunu de phunu rita na phunu ma bele boro bo nijile tam khai ka ba ha buku kok simi sana ranggo bahan ganan to bor khai me ya phunu bi me ya mari to kri bong sudah abro important ya to mane na sa sa sir sini kok lam pathak bakak digna bakak thangi tongo sir yak shila yak re jokon sagma yak phare khaba accord angkha agreement angkha deluwo home minister amit chane manjung ba te prahasani cm angko mp raja bapla kumar dev ni bai thang manjung mo baba ga bai thang manjung mo ba jera historical accord angkha jeta implement agreement angkha o agreement angkha ni wo nona karete kubnu ba mo nukha on social media on news pe mo ba kya khoro busulo yakshla yakri phekya busulo phaibe kena sir nung sar pai tham kan chau ko ta pai mana jodo rumu phaibe kena bla sir haide ba pai thak obmunti ne pai lachne sir omo tabusu jara je songka jata ching assessment khabe tab kisa mung dana ne tong khani khana bo bonita one borno jotono thumsuk ma yakko ta kisa mung dana ne khana ko तबे around 500 टुंगनाय total ATTF NLFT मिलुय आसु जरा कानाय हंके काय अबो तबो बरो फाइबे मने चुक्ति तंग पाइखा चुक्तिनि वो कंडीशन तंग बसक दिननि बिसिंग बंनि सिलाय गभर्नमेन्ट या फारि बेनाय हंके आबन परे न बरक साबि बुजिबो नंसेना तिनसि जरा खाय बरक सिलाय बिसबा खायनाय सेंक्राक न हिजाक तंख काय जे दिनो बरक गभर्नमेन्ट थाने बुनि बसकां लुकुनि बसकांग सिलाय पाथाम याकारि रेनाय आदिनि सिमि काय बरक soba yakar mane je mari abolai bumang tong sinai engka omono kothama bom tong nai tipra haste silai ni soba ni muthakjaka thinango ta silai be soba ada saina abutang bo saimangla nungo saimangla tobe tabung ni jora te 2024 ni bisi ni jora tele saimano lai bumabo mono paithak silai be soba ni ceremony unan paithak senkra romok sinai senkra no nuksinai o sal no jong na singi tongo angkha khlayo jengau salo jeng tongthonga ni dorkar सिलाय सबाय याकारि फाये जों आदिनो बाजिबो संनायनि दरकार आरो जों खरसा ताखुबाय गोबाग्लायै जों हामजाग्लायनायनि दरकार समाजाव बरनो जों बरम दुबै तलांनायनि दरकार गामिराव बरनो बरम मिथाइ खालायो बरनो बरम नानखौ जा गामिनि चिनि सेंकाराव थांगा आसिक बिसिनि पर फिरक फायमान बागै आबोनि बागै न खाना 9 तारिख बरक दिल्लीनि फायनाय एयारपोर्टआव जों बरनो बरम मिनानि बागै जों दिनैनि सिमनो खार टंलायजाक नासिंलायजाक जों खानाचिनि दफाने सिलाबे सबा खानायना रंनो जों यासांनानि बागै बरम दुबै जों नासिंलायजाक खाख्लायो आरो नरबो मानजांनाय तिब्रा हास्तिनि गोबां मा दफाने हामजांनाय कक सानाय रबो खाना मानजागोन होनना खाख्लायदा सर पाथाक लसम अमा पारसिमनो जे सिलायते चबा खायनाय सेंक्राबो गामि आमसायो हाको हांके बरमनि बरक सिंरुजो आं बायथां bolong borok phakya ni sikri jaka azora logo bolong borok kan khasu busuk thor songo ning de mungsim je khana mukhang nugya 2024 ni pore bolong borok nei sanani saga hanga ke samno sa sana no sa dang sa tam sana je bolong borok ni mung farnai na sa paita bolong borok to abo actually jara silebe sabaro mane police ni jalabai police serpi army ni jalabai paro tongmaya ka kisa bolongo borok kharima tongoyo angkai o bolongo kharai tongmani bagai borokno bolongni borok jakata actually borokno bolong borok ya kai abo o kaisa nickname hini kaisa ingre tongo amdeke pharmacy actually borok to sengkrakse dophani sengkrak obose kubiko কিন্তু বলং বরং কাকাই ও পুলিশ নি আর্মি রং নি জালা কামিও তংমাইয়া কামিনি বড়রক ব ও পুলিশ রব সাতক জনা পিতক জনা কিরে পারাতা তংলি নি মাবাই নেগা বড় ও কিসা পারা কামি গানানি বলংগ থাঙ্গাই তংগयो কিসা কতনো তংই মানি বাগেছে হিনজামা মছে বরং বলং বড় হিনা एक्चुअली বড় তো বলং বড় গিয়া বড় তো কামিনি ন বড় চিনি হানি ন বসা চিনি ন তাকু বখো আবন হিদ গাবো বইও কৌরুসক সামান্য হাইতা মানে সাথে বুকুগা আবনো ফাই তংখাতা ও বলং বরক হেনাইতা জামানতা লুকুরো খাইকে নরক নুগিমান খানা খনাইমান খানা तामनि बागै 2024 अगस्त तांनि 4 सालमारि 4 अगस्त 2024 तांनि हिस्ट्रिकल डे तामनि बागै हिस्ट्रिकल डे आ सालनि परे त्रिपुरा हास्तिओ ते यागो सिलाइते चबा खानाय सेंक्राग्रग गरिखा साग बेदगै रखा
state government no sakbe da goi rekha central government no accord agreement 250 250 100 crore rang bai gobang ma Sengkrakrog sakya kri bedagi phekya sakno phali rekha hanai sanai ro borok ni bagi obo kaise historical de borok saiman nai ong talk show interview ni ya glo borok saiman sinai tam ni bagi Sengkrakrog yakshla yakra nangkha tam ni bagi paithak tam ni bagi historical de abo borok rang MLA sar srai ke sawi khnarka khalkhlayo je borok rangkisa bai Dophano phali rwnai je borok sila yakra Dophano bagi tamo samong tangi mangkha hanai sanai je borok Facebook YouTube ni comment thang comment khane rok borok sawi mankhana tebo saimanai jora kok sanai sar no hambai ni nangku ma jora kana khulum ya forka hake lokurok salkolok ni yagulo ang norbe koklam salaikia tini khalkhlayo norok chajagano o talk show no o interview no financial te kubni kok bothuma kubun topic tei haino hai norbe krung phiunai srai ingbai khana je rok o economic kubangma sumuk se tongai rok obuni yagulo jono srai ingbai khana ni ang khalkhlayo khalok nai tamone bagu jotono khaka hamte chiba ya fore tini koklam or muthakla sebun